بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. mare musonin ko sonin kondo sonin kan kamukano khaga lolo khaga bangoba da sukuni na sukhanta na sunabare watini arna jamu nyodangani alla gana jamu nyodangani na saha nyodangani na kisiro tange nyodangani alla gana sutura nyodangani mare mu watin kinye wakati be taxe ganyana taxe kebe masala gadi sonin kontar hun kama linki warni taxi tampile do sikkan ninkini mare munga wogadu tare gundi linki tarata nelle kebe gani desamburun kaso atumu sine wujunu hilido tamudu tumu nabille isa bangainga annabi nyakhe anyerun kota sine wujini do kamona atido tanjikedo sino tummi tanjikedo sino segi fare muhammadu hewinga kuna mare musonin ko linkita reke warini qabila nu kubenu yikhili itonganya almulathamin nalinya sana haja yo nalil nanya almurabitun kon qabila no wagadun ko ngara gajangu be no dangin warna kutenya timbandi naliro wagadu lampuye nkillundi ora ko nanti qabila no nyinonga kun qabila no yaga kitene sasa jamanu benu ga no komi murtane nandaga wara Tunisie, Algérie, Libye yo ku jamanu kundu qabila no nyida qabila no benu ga ni khilli ti almulathamun wala asal haja wala almurabitun to ke ala garinyana almurabitun anunga ikungari na gajangu benu nya wagadu yo na lawarama iga tongono wagadu di birebe kengani murabitun anunga iga kati tongono wagadu di birebe kenga ge musine wujine do tanyere do tumu isa bangayenga kadani kuna katika tongono wagadu kondo ora ko nanti ho gan kati sino tammi me wuce da kenyanya bari gajan ku jobe geli sine wujine do tandume do tumwa yo ga igarni katini birebe na wagadu kita ya nyama sine wujine do tanyere do tumu yo murabituna nuku imarande nyi wagadu kunyeke mu mankama hibe kana ko kati masino tammi wuce kempalle soningonga irinali murti imanke be gani murabituna nuga kinga gati yahya ibn umar qogone kingani abubakar ibn umar lam tuninke agani lam tunu qabilan kinga kelli soningonga rinna murti brebe ila kei manke ila kare yo ke kallem palle murabituna nuga igaga idigan kanun konto sabatini na nyabani hata iliro mena ga mosiringa idan ke ni imanke kallem palle ay gani abubakar ibn umar wagado kebe gani murabituna nuga ikhwarun konto sabatini idigan kanun konto nyana bani hata illi misoli nalli iqabila nukudo mena gasiringa yo soningonga ikatina wagadu na sagandi iduma yo ha ogana hayndi tare gunda koy nanti adani jamane ke wagadu gonga tina kitabrebe kene jamane nga aho gabe ya kumurti aho gabe kunda dubosi kenda ni kara gabe wanunga kunda dubosi baka wagadu torendi kuna oni no khudde khili jara sasa do no khudde ga khili khanyaga no khudde ga khili khanyaga otikenni no khudde ga to ngani bele duwa sasa
mane ku ho gani no ko khoro dan tan to nyino ko suda do bosi baka wagadu maranden no ondi e ke mucha no ondi kuna yo harsa wagadu tunka arinan kati woni nambugu baka murabituna numma ara ke bake murabituna numma kema sigi nanti wagadu tunka nyugonga anya hallanca gane baka silama ko kedi baro da ko nanti murabituna nuku irienga kebega koni kenya irido silama kunya sankindenga kuna yo ken silama ko sankinde ke kuna yo ida duro ko to nyaadi gara sino ko tamina wagadu marna yo wagadu tunka nu ngari brebe na lina dubbo sibaki maga kemma sigi harsa islama ko ke gati nan zaga baka ken kadiya e kene taro gumunda ko nanti wagadu tunka asaga yake walla na murabituna nuku gajanna lidu to baki maga amanya nanti sage halle yani walla retegi yani e baka salama gundu kuna kempeti qanya tannin nyimmena dukita nyimmenu dumara e nyimmena nyinduya yo nanti anyati kenya sababu kuna kenya ndanya nanti wagadu tunkanuku ebrebe gara dubbo sibaka murabituna nuku makayimme itunkanu benu ga mareke palle sunya itogonte itiginte malintengani ni salama okay iwa gajanga nyana salama okay bango dangane bango ba wa durugo te nyana salama okay dangane mai bango ba miga jihadu ni mekilengirni kati yimmenu qabilan sunu kusu yimme qabilan so yimme sonin kan qabilan benu do qabilanu benu tananu iga wagadu tore ken gondi yonani kum muslima kuna ira ken jihadum girnde har kun xamne ma e keso halle kuna ma kenyani wagadun ko nga itun kanu nga ida sigan po khorenya salama kun sankinde ni muslima qabila nu yugo khira garan to ngani songan qabila nu guditi nan kirnde katti dina ke nan kirnde katti salama ko ke bani ay masonin ke ngana ti sonin ke digan kanne maganya na qabila nu yugo maga afi hatam bingira bangenga maganya na qabila nu yugo maga hatam bingira bangenga kuna nanti awriyani kirnda na katti islaminga yo yugo mai ureta na sutu sonin ke ma nanti kirnda na ni katti dina nga katti islama wa na sabunya igari golnya la kendo ibrahim onchwa na agamdi kunga kuna yani sonu go goida qabila nun sanqi no ko be sugani nan daga do janu jaranu nan daga galamnu nan daga no ko gabe kunga khirni katti islama ko ke dina sembenta ke kuna yo mare mukinya tani na murabituna nuko yo na ko nan tik murabituna ngara bogadu raga abogadu malaga tokki magasu kuna yo wagadu alagari baka imaga ya sabunya ti sonu ngara murti qorabe lagaran tangirndi yo na abubakari ibn umar lamtunin keke lamtunin qabilan keke yo makin ka kala ken no gondi ididu isagon kitabuna ididu kitabuna nankati idu marna yo ga anya salama marakilen kam harsa itokin killa kama bare musa sawarni wagadu lampuye ngollu wollu benu ga sabu na wagadu lampundi wana tun nanti mare mu ya mare me gele Allah na ya kanu nyeke ya ren kama amariti na kiyen to serbana kiten kama amariti na wakati ngini kabila bane ni amariti nanti fankanga atoko ki kabila hulani amaga wala atoko ki kara hulani amaga wala atoko ki nuku hulani amaga mabada bada kuna wana kintu an gondi lenki wandangani yani ya kumbana wantanandangani ikembere nga ho ga kota bedi annan katina kin kota ya bugandi ti hora wundo sabati ndo dina nga kuna yo wagadun ko ide kallen dabari ho gani katti wujine yaru tan nagata sine wagadu ngana haya ba joppe gel wakati be nalla wara magarni nyame wakati be yo awa ko ni nanti ho gani katti wujine ro tan nagata sine me wagadu da nyaken no gonde gelaro khengani magarni kini hamarenga magarni nan kanu lampuenga magarni nan nyame asuka homante ngargana wujine ro tan nagata sine jate yo kembre marimu duna ranta to ko karabanen kamma kuna aranta to ko kitibanen kamma kuna duna illan ko pena kundiya yo warniro wagadu lampuyendi kuna wagadu da nindenya mosri
kare kare kanne maga ata minira kan kan nan jamane wagadu na nindenya wagadu marandenya marandi gemunte marande be aganya ti hakre marande aganya ti sembe marande aganya ti simme marande aganya ti daga kane marayenga wagadu gonda kem marande dabari e kurenyi maga kuna e kurebe atta gontenga ni siri attonton tenga ni siri e kurebe akura lemma agaja lemma aga boynga daga na makati ho gani kamo hilli wujine e kura lemma kuna kenyi wagadu komma wagadu dakke marande khorenya wagadu dakke maray gille dabari e nani wagadu kuna e jamani ani jamani be gani e jamani na jamani be ana burenga asada ga bintenga ni mosiri na ina burin kandenga akutenga ni mosiri ngakuna ma wagaru tunka ni gonni mewa ko ni nandi tunka no gono dokko be gani maka kuna iga tugene dokko be kama yon nanti makenga kuna adabar ntenyiti ibe gani kan kala sintenyi kan kulle kiyai yo wagaru tunkanu ina tunkanu wagaru da kemaran da barti tunkanu benu gani hakara khora gumunga tunkanu benu gani hakara sir gumunga hakara sabatin tongi maga yo na lawara make wagadu agarni na lilampuna nyame wagadu lampuye sababunu hilli sabu khoro hilli way sabu hana wala wanati nono hilli yani wagadu lampuye nga wala ni sasa wagala ni se wagadu lampuye kama nono hilli yani kello hilli ano maga kelli hana kenni wagadu nan talampu ti jamani nyimen noqudum pinu yugoni jamani noqudum pinu kunyu goni yana wagadu lampundi jamani selladum pinu yugono khari na lero ken nogondi na wagadu lampundi warni jope wagadu noqudum pinu be nu gane sawi na le wagadu lampundi ma wagadu garni na likare sababu hana be gani noqudum pinu ma jamani nyimen nogondi hinu be nu gane sababu ya na wagadu ya na lampundi ma wagadu garni aganya sabu na wagadu kara ayana kenni marande yo marande ke marande daga mo ko be no gani marande dabarni marande ni soni ko maga ke marande nyanyi bari kuna anga ngani tunkanga agana fati sugani ndenyi nyana wa aya gida nyagaru amare nyagaru kuna yo ko amare nyagaru lemu kunya nyerni marande ndabar kuna wono ko ni nanta nyana amare nyagaru ku khore ken kare nyugo khore yo nanti kenya nyerni marande ndabari yo ga brebe kita tunkanu gunu nyino ngoni kunyirni ke sohime ni menore mu wara abatendi yo ga kenga ama durangabo ko be no gani tokini ke kille kama aya gabe ni mo sirkuna ha yo kerin nan to kundu mankan ngarni nan gabo mankan nganyana sababu mankan ngarni nallo wogado nogondi kare kan ma kumbi kinga ni tori do beke nogondi brebe tunka gana fatin yo mare nyagarku remundo mena asasa wanga ngalli mankan ngagil kunyimen do mena ga kodan kowa koya sireni tayi bar wakati ni gonu nga ngalli nanti kebe gani I khorenga yo mare nyagar ngoro tikelle ni khorenya ni ko na dabarni yo ga wakati ni goyi yo mare nyagar ku imenu yo kungarni kulle mu ko anya ngana murtini igonu ya imare mu ko igonu nan daran takawa asenta dangani walla hakran lantai walla sago enta dangani yo kemman kan nga gilli mo siri jamane nogondi soronga takandini igonu wakede mana igonu wakela kata igonu wakapake yo soronga takani do mena akuna na lawara makadi hitanare nan kayike kingani tunkanu ku imenu ire mu tunkanu ku rinyugo aro tunkanu ku mare nyugo yo kunga yakaga ile natene yakaga ile tamaini nantima toreke ikana kita ihaba gana fati wala mare nyugo gana tunkanga agana fati mare nyugo banu ha kunga ka hutini do tore mbatte kuna ananya ka kebe gara tagundi do mena ga nanti kenni ya nanti gidan nyagaron kore wala mare nyagaron kore akelle menya ni kuna aga marandini akinan taguno kayara kikille wara nallanya mare nyagaru ku menure mu ko duru giran tarni kemu maranden daga kille mu gondi igan
ko ana kebe sugandi aga yana me soge khorenga ido mena kuna mana lawara tunkanu i mare nyugo ndire nyugo kagarni na litaqen kay ki khibare kengani nan tamay tunka o kidi nan tamay marande kidi do ya sabu ya mi soge ngari do mena ga futu futinde ngari do mena ga yawa i hankem bugu ilampu yawa jamanin nga akanu illan kupai nga jamanin nga akanu daga kille kuna daga kille be akaiti asre ga iti keme jaman khore kuna ke sabu khora hanabe aganya nugudu jamanin nugudu kibaru be nugo sabu na bagadu lankundi ay go hakini ke kundu ko be nugo kwana maranden dabari iga konto tongono me kitendi iga konto na mefamu iga kwana maranden na sembendi kebe yawa kellinya sabu mankangu be nugo gabano jamanin di yawa serbane rantagane kita hibe gatini yawa jamanin nga awari gana ke yaga kama wala warno ke karsa fulana kitendi kum mankangu kagana gabotanni aswatu kella garingarni kebe kene jamanin lampunde nye ke haygeni nugudu sababu mpo hana wagadu lampuye wana daga wagadu lampuye jamanin nugudun sababunu hillandi be gadi yo ken qabila nu ngaboy angana wagadu hay qabila haqqi be gani wagadu ngunya ren kama wagadu ngunya be nu marna agga be benyen musir khamene ma gaboyen ka yo kun qabila nu kundu ittakan nin tonni nan daga takandra gabe dogu jamane ke kutira gabe jamane ke nuku gabe qabila ke su dambe ngan gondi na to sonin ke nyime qabilan takandi sonin ke me takandra nu kusu nan daga wara manden ko nga ke ngani mallen ko nga nan daga wara bambaranu nga nan daga wara barbarnu nga nan daga wara sanhajan kuyi nan daga wara qabila gabgabe tana ko mo men gona hayni kati hata men rakhin khinna ke sasa uga to qabila ngadi nan gabo nan ke madima kebe kuno gono khawade ngana hay wagadu ya ara kullaga imadunge nan ci warno wagadu marandendi ma wagadu kondi rondi idi neqiya idi force ani rondi otike magabo sirikha ay gonu nga wadangi kunga mena ko wagadu ko ngara ko be no force igara ko be no neqi ni rondi marandendi mo siringa kunati wajibi nga anay ko qabila no gonu be no kabe so hakini ke wagadu no gondi igondo sonin ko ndambendi na mendi khillenna lato me mo buru ido sonin ko nga ntameni ni dambe ntameni ni khille ntameni na khanne kuna ila danuna lato me yo kakke su ko mante ma sonin ko nda su ko ma me na sunya marandi khambane nga kudu hakrata ngarba to ko hata min rakhen kenan di mo be ko nyugunu ibenu garoti sakati ko benu garoti force nga kunyi wakati su dambe murnu yaraba katin hesene na du sedi baka waganu malaike di mobe yo brebe kita murabituna nungari en nalli kumbi kita ikitendi kingan sine wujine ado tanyere do tumu isa bangainga ko kabila ni gonu ikundi ende pandanga idu marainga ikunda kembanganda khorain kama nanti kuntaka waganu maraindi kuna ke kay sababu hillandinga sababu jamanin nugudun sababu hillandi yo kempa kenike jamanin nugudun sababu sikandi be ga sababu na wagadu lampundi kenni wagadu na burin kande ya wakenga yankana na lampu bari alhala num bonoye ado haqqara taage ngantaka jamanin nugundi kenya sababu na julahu na lampundi majulanu ngarni hogabe jula khorum hogabe garan nan nyille nan bugu awda gostiya nan telon kati do gawo jamanen bangenga kati do makaranu tananui barna sabunya wagadun konga ido ku gani gajange be ido san haja no wala murabituna no gajangu ku chun taragilo kenya sababu ina hakrata gimbalahu kello jamanen no gondi surum pakrata kun tan daga bari gajange ga jamane bedi kenya sababu ina jula khoronyi lakati kara tananui nan kai kenga khadi agana hainde ngana dabari sohanu kunga jamunya sababu ina sohanu kawo gabe ni ikaba isorenga kuna sohana ngoro nyugunu nyinunga kunyi menu nyi rono ku gajangu no gondi wala gajangu kunya sababu na ikundi isoranunga ni ikane kutukuna waya sababu na soren kalampundi nan ka hay khadi brebe kawa yekebe agari na le yere wagadun kon kama kamenga kun kusantari na lilampu
kamenga kelli na likuti yo kesunya sabu ina wagadu na burin kande na wagadu ekonomi nga na yankandi na lampundi jamane bega na burin kande nga na yankaga aga lampu ken jamane kuna kempa kenda ko nanti wakati kenne nyi sababu nakatandi jamane nugudun sababu nakatandi be oga kinni mare munga aga nya sabu na wagadu na lampundi ma wagadu garne khenu kinni wagadu munyen darwe wagadu munyen qoroy wagadu munyen munya khoriya munya yurwanti ani bara akoni nanti hatam min rakkan kannan jamanu ko ben sukundu ogi tukundu nanti kunga isunya wagadu dan kemarande no konyadi walla onati kunga iho gabenyi walla isu onnenyi wagadu marande ken no kuna yo kunu ke jamanen dan ke woni khore ado no kunu la toy pakame kilungi lo kilulla toy pakame ken nan kin gatin kha nan kati na hare khime nan kati nan kinyeme nan kati na hambando dabari ken kilenga ajay mai kuna ko mi wahi ken ku kiube no kundu sasa wala ko mi ko kiube no kundu sasa kesunya sababu ya na li wagadu na koto goren kinai iwunyen tangandenga na koto goren kinai no kulatu latu benu ganunga nan kati jamane na kumbotowa nan kati kitana eni tangati mogonga sakati murci benu gana girrukun karanu nan kati hampanden da barni na lina kumurci nu na kempari ya jongin kanne maga aramai nyana jongi be tunkanu nganya munda kuna na sabu ne jamane nyime khorain sabu dangani ado no kunul lato in sabu dangani ado khibaru na khibaren kitati mo sirenga batibane ndikenga yiga na kenga yiga koto kun watuni mo sirin yo harande bugadun ko da ko nan dangi nanti da turkoto en sunya kendi wadu bugadun ko ni gara duran kuru girndi ko be no golnya la kenga ni yala ngunga ko be no golnya la kunga ni na jamani nga na boton tanga yo ken suma sigi nanti irani katin na yati imo timmante kebe agan ko ananya kuna jamanu koren sabu dangani dono kunu lato inga isa undangani yo ke sababu ya no kunu be murti nga gilli na lato na uchebaga na ni kuna tunkanga ama tunkanga khibari makinyi yo tunkanga ni khibari ngare kinye kenga brebe awani no hobugu wakati ndukuna walla wani kun kama nukuna ikati ni du bamba ni du tonto nan kinye sigira be yo igirndinde walla illandenga agar no khoto kuna aha yo amare musoningo kusukuna kumanya sababu ya na wagadu ya nan kusantara tagundi na wagadu na murugondi batibane ndi aganani jamanen sella dumpi sella jamanen sella khibari go gantagari na lorokin nogondi kuna nanti wagadu arani harsa jokini na wagati gille na wagati late tananya kahini adanke uche kuna ken sababu be ganya na lina wagadu ya ken sella dun sababu be ya garin nan kahi kun ngodun sababu nun nakatiya ga sababu na wagadu na murgundi ma wagadu garni nalli kare warni katken sasa kuna mare sella dun sababu be garin nan kai ku ngodun sababu nun nakatiya na wagadu lampundi ayini awda gostura gayenga awda gostu ni jamani awda gostu ni nokoyi awda gostu ni dara be walla takura be aga ni marne soni ko nye kuna haranda nanti soni gan kabila num bane maya no gondi himinu gan komi san hajan kabila walla barbar kabila num ikunye gan gabanno kuna yo wa eke awda gostu ragande wada ko nanti awda gostu ani garage san hajan kuma ga kabuga dun kolli na illa bakki maga nangi musine sine be gani kamo kabido tankabe kuna yo amadda la kunkite nisri qabre be murabituna no idan kin san hajan qabila no garin itto to ke garin na nyille na nya murabituna no ya wada ko nanti iga jangi ara girdo senegal karam bangi nalli ida awda gosto ida sage na awda irina awda gosto daga kurumba bari kuncho hasanno ani harala itto on ko gay itto to ko kya ga ille ida awda gosto daga tahilandinga sine wujine do tankarage don nagato
yo aken kanyi no kui jamani na burin kanden killi khore anyi no nga na kebe gani jula khoro min niranga e jula khoro ndangi killi khoro yo kenyi awda gostu ke kuna ya no kube ga jamani ndo sahilinta e arabun jula no benu do jula khoro tanan benu ga killi do jamani sahilinga na ime nyiranni ken no kwai kuna non ni sapenga sapengo nyi non kai nanga higabe ina sabu kella ga ina sababu ya nalle gela garage sina wujine do dan karage do nagato masan haja no garni nalli nan katina wagadu mimme nan telongo wagadu kon tore nyimme sina wujine do tanno medo nyeru mi garni wagadu torel wagadu toren kita imaga sina wujine do tanyere do nyeru yo harsa ken no kunyi iya maga kingani awda kostuke anya sababu ina wagadu naburin kandenga na a fendi kuna na lampundi lampunde mo khore mo siri yo wagadun konga ke awda gostura gande anya sababu ya nalli kasara horin kina wagadun konga e jaman economic karanga kuna yo ken no ku asuna murabituna no wala san haja no ga jangege ya no wonni kuna batini ke sella don khibare ni khibare be gan san haja no ga jange waga dum kondo san haja no ga jange yo kenyan liti awda gostu keda ga inga wala se waga dum kondo murabituna no ga jange aliti awda gostu keda ga inga awda gostu ke ga rage kuna hi qoro hilli wala murabituna no ga jange waga du ya arina hi qoro hilli en kunga ni sara kuna arina jamane nga na atagandi na jamane nga na kutukutu bar no kugabe wonu nga kulli ni idutu kunde ende panda mutu brebe murabitun no kugada bugadu tore ni mekita bugadu kommaga o misali no kobe gani kingi no kobe gani jara bangenga no kobe gani koy mande yo no kobe yo ogati mallen ko walla manden ko yo don no kobe gani koy khanyaga yo khanyaga aganya piliti kankan nan khanyaga yo tikem bedi ke khanyaga bega sahili ke sasade ken ke ken khanyaga ayan ke sasa igatini no kobe dangani bele dugu mali jamane ndikuna ta kenya ni ekembele dugu kusuri na lidutu nan kuti baka wagadu ya asu sabunya ku murabitun dan ke gajangi yayi yo wagadu ya kuna sakati ke soso ke kanyaga tenkenan kanyaga kebe a tongani soso yo akenga ayani nokunum po kotenga nokunum po kore no po kore ani yo ga aga arna murti na mbugu bogaru marandindi ti ku murabituna nuri ke gara bogaru tore ke ra naraga wanun ko nga imarande maganya nan sagu kubanu kamma makun no kulate kuna kun silamin tangu benu iga giri iga jamanin to kuna ogadun ko maga kenya sababu ya na hubu ogadun ko nga i kitenga harsa bari kuncho ti soronyi di himenu gani sogana khoroni kuncho kuna iga islaminu ya kungiri na ogadu ya na to no nga kuna ndaga tagudo no kutana nu kuna kenda ko nanti saba wagadu nalina lampu nalina kare asababu hananu wada kunkoni noni hana nikingani nogodo sababu nunga jamana nogoni me khibaru be no gani maga sabu na wagadu lampundi kunkoni yo selladin sababu kini ke sababu khwara bale ay nikingani murabituna nugo gara wagadu raga trevere khanne maga igara wagadu nugo be hinargi kitendi kingan awda gostuke yo kenya sababu ya na liti hidan tantoyi ayagani na jamane nga na no kunu bugu wagaru kitenditi murabituna no kudanke amaga benanti i jamane na burin kanden no ko khore lage ya bare ka no kunu tanano alli na hinu tanano alli na limya ken no gondi kengani jamane no kunu wuri ko ben wani murti munda yo kusantara jawkuna ni murti ngana bangandi qur'an kama nan kusantara idu tukuna yo na lawara ko be no ga surobe tananu ga girina nguru na jamane ke wara do
murabituna nuku gari diga salama gon champion de ngana ni kun ma islaminu ya mali ngidanga ni nan to jamane ndi yo kun kappa ke jamane mo gondi kenda ko nan tisalladu sababu be gara nya sabu na wagadu na alam punni magarni wagadu garni kare kenniya nanti murabituna nunga igido wagadu gajange anya sabu yakuna na wagadu na nkahi no don sabu kuna katia na wagadu lampundi ma wagadu garni kare alla gana tarita tampilero na katani ngoy kuna maremu wagadu kare killu wagadu kare nyimme garna lagari yaga be kama warni ro kendi inshallah rabbul alamin wa yampe murnu maremu maasiri uniga dalla taru ke mai aga dangi kuna yo yam dana danginde har gel daru tenenge baro da tenengu nyakoni meda ngani lahdu ya ka umakati na kita kenga wa gari akraban tan bari sa sakundu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته